إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa khuthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti iman ialah kita sama-sama mengerti dan paham, yaitu tasdiqun bil qalbi au ma'rifatun bil qalbi. Kita menyatakan yakin dalam hati kita, wa qaulun bil lisan,
mengucapkan dengan lidah kita, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan seluruh anggota badan kita. Dan arti takwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan semua apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, sirron wa alaniyatan, secara sembunyi atau terang-terangan, zahiran wa batinan, zahir dan batin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita baca sejarah sirah nabawiyah, tarikhul Islam, khulasatun nuril yakin, bahwasanya bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa, yang agung. Di mana di bulan ini? Yaitu bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Syafi'ul Ummah, yang akan memberi syafaat kepada umatnya, Sahibul Mu'jizat, yang mempunyai mukjizat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang menjadi penghulu pimpinan para nabi dan para rasul. Anak Sayyidu Waladi Adam, kata Rasulullah, aku adalah pimpinan anak cucu Adam. Luar biasa. Kalau kita baca kitab yang namanya Dalailul Khairat, Bapak hadirin sekalian, bahwasanya nama nabi itu ada 201. Karimun, mulia, mukarramun, dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terpuji, Mahmud dipuji oleh Allah dan manusia seluruh dunia. Di antaranya beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri, Masya Allah, luar biasa, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sering sekali dibaca oleh muadzin dan orang yang membaca sirah nabawiyah atau maulid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah engkau kepadanya, wasallimu, dan sampaikanlah, ucapkanlah salam, wasallimu, sallu alaihi wasallimu taslima, dengan penuh kehormatan kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Dalam sejarah saudara, Nabi kita dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang satu riwayat malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masehi, Amul Fil, pada tahun gajah. Limada sumya Amul Fil, kenapa tahun itu dinamakan tahun gajah? Dalam kitab Khulasatun Nuril Yakin, bahwasanya Raja Habasah memerintahkan pasukannya menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lihadamil Ka'bah, Allah tidak mengizinkan, Allah tidak ridha. Akhirnya Allah wa arsala alaihim tayran ababil, Allah mengutus burung-burung ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Setiap burung melemparkan batu yang panas yang dibikin dari tanah liat, maka binasalah pasukan Raja Habasyah atau Raja Habasyi. Luar biasa, luluh lantak, hancur lebur, dihormati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersolawat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammadu lamma khalaqtul aflaka. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta, langit dan bumi dan seisinya.
semuanya karena lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari saudara, Nabi Daud bernajat, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pun berkata, "Ya Rabb, ya Allah, nikmat kecil apakah yang Engkau berikan kepada hambamu dan nikmat besar apakah yang Engkau berikan kepada hambamu?" Wahai Daud, Allah menjawab, "Nikmat yang paling kecil aku berikan kepada makhlukku, kepada hambaku, yaitu napasmu. Engkau menghirup udara menjadi oksigen. Itulah nikmat terkecil," kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang terbesar kata Allah, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena apa saudara? Allah memuliakan Nabi Muhammad tentunya dengan budi pekerti yang luhur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Setinggi apa derajat manusia, sepintar apa, sekaya apa, kalau tidak berakhlak, kalau tidak beretika, rendah, hina di mata Allah, juga di mata manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Khairun nasi ahsanuhum akhlaqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Di samping itu beliau juga menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi idola bagi kita semua umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan ridha Allah, wal yawmil akhir, dan orang yang percaya pada hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, siang dan malam selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri kita zikir ingat kepada Allah, ketika duduk kita ingat kepada Allah, ketika berbaring pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berakal. Tapi kadang-kadang saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi idola kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya bintang sepak bola, para bintang film Hollywood, bintang Korea. Salah saudara. Idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tidak pernah berbicara sekehendak hatinya kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Rasulullah itu pasti benarnya. Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu orang yang baik, paling baik hatinya. Kemudian beliau samaha, selalu memaafkan orang lain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti sunnahku. Sunnah itu min qaulin au amalin au takririn. Akhirnya kalau yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita tahu sekarang idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara.
Kalau kita membaca sejarah beliau, pula satu Nuril Yakin aja ada 4 juz, mungkin sampai pagi hari kita baca belum selesai, tapi kita ambil kesimpulan bahwa kita mahabbah cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya dengan membaca sholawat kepada beliau. Man sholla alaiya sholatan wahidatan, kata Rasulullah sallallahu biha alaihi asyra, wa man sholla alaihi asyra sallallahu alaihi biha mi'ah, wa man sholla alaiya mi'ah sallallahu alaihi alfan, wa man sholla alaihi alfan lam tamasun nar. Ada dalam kitab Tanqul Qaul, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah memberikan rahmat 10. Dan barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah 10, Allah balas 100. Dan barang siapa yang membaca solawat kepada Rasulullah 100, Allah akan membalas rahmatnya 1000. Dan siapa orang yang membaca solawat kepada Rasulullah 1000, lam tamasun nar, dia tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang membaca sholawatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum bi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Mattasalat ainun binadar wa udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa asyakiral muwahhidin wahdul man khadalal muhsinin wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'atin. Allahumma fa'annal ghala wal bala
wal wabah wal fahsya wal munkar wal baghi wasyufal mukhtalifatus syada'id wal miham ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la